Saya buka nih nah. Hujan di luar. Lagi di luar hujan. Nah, hujan. Hujan. Wih, Daddy. So, yang ini kami panggil Rido. Bukan, Vole. Untuk apa? Tutup supaya tidak terlalu sejuk. Tengok berangin. Hujan, sejuk. Apa lagi kamu mau? It's windy, it's raining, and it's cold. Hujan, berangin, apa lagi? Sangat sejuk sekarang. Katanya lagi gloomy like this, windy. Oh my god. Wow, I lihat mama. Pandai. C'est quoi? No, don't play that, please. So, ini saya kasih bersih dulu. Saya kasih kemas dulu. Pandai. Bravo. You did it. So, sekarang si masuk pinggan kotor. Sudah apa semua?
So kami baru balik tempat Auntie Alex tadi. We just come back from Alex Auntie. So today is Sunday. So usually we go there Sunday. Tapi tidak setiap hari Ahad lah, because normally Sunday we will go to my parents-in-law and we will eat there for lunch every Sunday. But today they are not there because they go somewhere. So today they are not at home, so we don't go there. So we just go visit my Alex Auntie for apero or aperitif. So dia bagi ini nasa tadi. So she give me this one. Tableron. I don't know how to say it. White chocolate. Karena ini saya sedang menyediakan lunch kami. Sangat sejuk. Dalam rumah ini kan belum pasang lagi tuh chimney, belum pasang api lagi. Kalau udah pasang tuh dia oke skip, tapi kami belum pasang lagi. So sekarang ini saya mau masakkan makanan kami panggil couscous, semil de couscous. Ya, begitu dan namanya. So sausage, merguez, couscous. Nah, dia macam alternatif untuk nasi, tapi bukan nasi, dia macam dapat nasi, tapi dia this is like a small grain. Begini ini bentuk saya buat. Saya rasa kalau tidak cukup ini saya akan buat lagi lah. Dia macam ini, macam nasi, tapi dia bukan nasi. Saya mau masak sausage sekarang, oke? Okay? Aujourd'hui, tous les commentateurs les opposent. Comment en ferions-nous autrement? Lionel Messi et Kylian Mbappé symbolisent les deux équipes et les enjeux des champions absolus. Au Nah. Marche pas avec tes chaussures là-dessus. Candle. Sudah jadi na. Span. So dia dah beginilah. Saya dulu yang pegang nih cermin kotor. Hai. Keluar jerawat gue. So nanti kalau sudah habis nih akan buka begini. So ini jadi box lah. Tengok udah begini. Astaga. Kami sedang tengok final. Apa nih? Final France vs Argentina. Bien joué. Contrôle, on perd du temps. On n'est pas bien là. Malgré toute la puissance sur le penalty de Kinsley, mais il était parfaitement sur la trajectoire, le gardien argentin. Et donc
adversaires I'm du not soir, so les sad. affrontements I'm sad, but I'm not so sad. Please give me, really, no. des générations et des générations de cette